Honorable Chief Minister, Mr. Omar Abdullah, Honorable Deputy Chief Minister, Mr. Surendra Kumar Chaudhary, Honorable Ministers, Ms. Sakina Hittu, Mr. Javed Ahmed Dar, Mr. Javed Ahmed Rana, and Mr. Satish Sharma, Advisor to the Honorable Chief Minister, Mr. Nasir Aslam Wani, Chief Secretary, Mr. Atal Lulu, Commissioner Secretary, Information Department, Mr. M. Raju, senior officers from the Jammu and Kashmir Administration, and friends from the media. A very good morning to you all. I welcome you all to today's interaction session with the Honorable Chief Minister, titled Engaging Perspectives. This will be an interactive question-answer session. First, I would like to invite the Commissioner Secretary, Information Department, to give his welcome address. Very good morning to all of you. It is a great pleasure to welcome you all to today's Honorable Chief Minister Sir's interactions with the media. On behalf of the Department of Information and Public Relations, I extend my warm greetings of the New Year to all of you. I would also like to welcome the friends from the media for their continued efforts in bringing the important news and perspectives of the government to the public. We are honored to welcome our Honorable Chief Minister, Janab Omar Abdullah Sir, Honorable Deputy Chief Minister, Janab Surendra Kumar Chaudhary Sir, and the Honorable Cabinet Ministers, Mohtarama Shakina Masood Ittu Madam, and Janab Javed Ahmed Rana Sir, and Janab Javed Ahmed Dar Sir, and Janab Satish Sharma Sir, and Janab Nasir Aslam Wani Sir, Honorable Advisor to the Honorable Chief Minister, and the Chief Secretary Sir, Mr. Atal Lulu Sir, and other senior officers and functionaries of the government. So today's interactions of the Chief Minister with you all is particularly significant as it comes at the start of the new year. The role of the media as the fourth pillar of the democracy is crucial, and in the recent years, the media has seen an exponential growth, both in the terms of scale as well as the diversity. The growth of the digital, online, and the social media and such trends have made it necessary to reinvent the responses of the government for effective communication and outreach. In this scenario, we believe that regular communication with the media will help build a stronger relationship between the government, the media, and the people of the Jammu and Kashmir. Hence, today's session, which is entitled The Engaging Perspectives, must be seen in this light. The government seeks to discuss and engage with various perspectives so that the government and the media can collaborate to build an open, transparent, and a better future for the Jammu and Kashmir. Such engagements will ensure that the government perspectives are reported and understood credibly and faithfully. This, as we understood it, will enable us to provide a good governance, citizen centricity, youth engagement, and co-equal development of all the regions and communities in Jammu and Kashmir. Once again, I would like to thank our Honorable Chief Minister Sir and other distinguished dignitaries for their presence today. Thank you once again, and we look forward to have an engaging and productive session. Thank you. सबसे पहले तो मीडिया के तमाम दोस्तों को इस मौके पे मेरे तरफ से और मेरे तमाम साथियों के तरफ से आप सबको एक तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, और नए साल की आप सबको मुबारकबाद। उम्मीद की जाती है कि 2025 का साल जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब के लिए एक बेहतरीन साल साबित हो। हम बैठे हैं यहाँ पर आप सबके साथ एक इंटरेक्शन करने के लिए, जो कि हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। हमने पहले दिन से कहा है कि लोगों की चुनी हुई हुकूमत है और हम चाहते हैं कि लोगों के साथ एक तालमेल बना रहे, हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों की बात जो है हम तक पहुँचे, और इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम जो ज़रिया है वो मीडिया है। और इसलिए आज का ये जो ये प्रेस इंटरेक्शन जो है इसका आगाज़ किया गया। कोशिश की जाएगी जब आपके सवाल आएंगे तो as honestly as possible we will answer them। हमें अब हुकूमत में आए हुए 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, और अगर मैं ये कहूँ कि हमें भी थोड़ा वक्त लगा समझने में कि ये जो नया एक सिलसिला है जम्मू कश्मीर का, यूटी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना, ये चलता कैसे है। हम सब जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत में रोल रहा है, लेकिन उस हुकूमत और इस हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
تو یہ سمجھنا کہ ہماری ذمہ داری کہاں پہ شروع ہوتی ہے کہاں پہ ختم ہوتی ہے، راج بھون کی ذمہ داری کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ابھی بھی ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں وقت لگا تھوڑا ایڈجسٹ کرنے میں، اور عام طور پہ اگر دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ تکلیف ہوئی. مجھے لگ رہا تھا کہ بہت مشکل ہوگا سمجھنا اور ان حالات میں کام کرنا، لیکن حالات ہیں جو ہیں، اور عام طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو ہے ہماری شروعات ہوئی. ہم اپنے الیکشن سے پہلے کیے گئے وعدے جو ہیں ان پہ ہم قائم ہیں. ہم اپنی جگہ مان کے چلتے ہیں کہ جن وعدوں کے بنیاد پہ لوگوں نے ہمیں حکومت بنانے کی اجازت دی، مینڈیٹ دیا، ان سے ہم مکر نہیں جائیں گے. کچھ ایسے وعدے ہیں جن کو ہم نے فوری طور عمل میں لانے کی شروعات کی ہے. کچھ کے لیے جموں کشمیر کا نظام اور ہماری جو اسٹیٹس ہے اس کو بدلانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ جموں کشمیر کا یو ٹی رہنا یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے، وقت کی بات ہے. جموں کشمیر کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اکتوبر کے انتخابات میں حصہ لیا، اور حصہ لینے کے بعد ملک کی قیادت نے جموں کشمیر کے لوگوں کی تعریف کی، کہا کہ امید سے زیادہ لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا. اب ہم جموں کشمیر کے باشندے، ہم جو یہاں کے رہنے والے جو ہیں، اب ہم امید کر رہے ہیں کہ الیکشن میں لوگوں نے حصہ لیا، اب اس کا کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو اس کے برعکس ملنا چاہیے. اور سب سے بڑا وعدہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اگر مرکزی حکومت نے کیا ہے وہ جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ واپس دینے کا وعدہ ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں وقت نہیں لگے گا. ہم اپنی جگہ یہاں پہ اگر ہیں تو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہیں، لوگوں کے جو ڈیولپمنٹ کو لے کے جو لوگوں کی امیدیں ہیں، گورننس کو لے کے جو لوگوں کی امیدیں ہیں ان پہ اتر آنے کے لیے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری اگر ہے تو وہ لوگوں کے جذبات اور احساسات کا جو ہے ہمیں ان کا قدر کرنا ہوگا، اور لوگوں کی جو امیدیں ہیں، جو ایسپریشنز ہیں، ان کو ریئلائز کرنا ہوگا، ان پہ اترانا ہوگا. جیسے جیسے آپ کے سوال آ جائیں گے تو کوشش کی جائے گی کہ جوابوں کے ذریعے جو ہیں میں ان کو ایڈریس کروں. اگر مجھ کو چھوڑ کے بیچ میں میرے جو یہاں پہ آنریبل منسٹر ساتھی بیٹھے ہیں، اگر انہیں بھی ان کے محکموں کے متعلق اور ہمارے مینیفیسٹو کے متعلق جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اگر کوئی سوال ہوں گے تو پلیز آپ انہیں بھی ڈائریکٹ کر لیجئے گا تاکہ یہ بھی آپ کے سوالوں کا جواب دیں. آپ نے جو میڈیا کو فری ہینڈ دیا ہے ود ان دا کانسٹیٹیوشن، اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. لیکن عمر صاحب آپ کو پتہ ہے نامساعد حالات میں اگر یہاں کسی نے اس اسٹریٹجی کو زندہ رکھا ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، کیونکہ ان دنوں الیکٹرانک میڈیا تھا نہیں. ہم نے کیا کیا ان دنوں سہا ہے، اور کتنے جو ہمارے جرنلسٹ جو عزیز تھے وہ بیچارے شہید ہو گئے. لیکن ایک ستم ظریفی ہے کہ 2017 میں جو ریٹس ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے وہ ابھی بھی 75% ہے. چونکہ آپ ایڈ کر رہے ہیں اس وقت یو ٹی کے، اب وہی ریٹ ہمیں جو پرنٹنگ دینا پڑتا ہے اس سے ٹرپل ہو گیا ہے. اس پر آپ ذرا دیکھیے گا، کیونکہ باہر ہم یہ سب بھی جو پرنٹ میڈیا والے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ سوال اٹھائے. اور دوسری بات جو سوال ہے، کیا آپ 2009 اور 2015 کے بیچ میں جو آپ وزیر اعلیٰ تھے اس میں اور اس میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ ایڈورٹائزنگ ریٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی، نوٹ کیا ہوا. سیکرٹری جو ہمارے ابھی آئے ہیں انفارمیشن کے، راجو صاحب، ان سے اور ڈائریکٹر انفارمیشن سے بات کر کے جو بھی ہمیں اس میں کرنا ہوگا ہم کر لیں گے. جہاں تک 2014 سے پہلے اور آج میرے میں فرق کیا ہے، بال اور زیادہ سفید ہو گئے.
बुढ़ापे की तरफ अब तेज़ी से बढ़ रहा हूँ, क्या बदलाव आया है या नहीं आया है ये आप जब मेरा ये टर्म ख़त्म होगा उस वक्त कहिए ना। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा ना मैं बहुत अब ज़्यादा समझदार हो गया हूँ और बहुत मतलब काबिल अब हूँ, लेकिन मेरे कहने में कोई वज़न ही नहीं है। जब आप कहेंगे तो तब मुझे लगेगा कि वाकई फ़र्क आया है। तो जब 4 साल और 10 महीने लगभग रह गए हैं नए इलेक्शन को, उस वक्त बताइए ना पिछले टर्म और इस टर्म में अगर आपको कोई फ़र्क नज़र आया है या नहीं। मुझे थोड़ा सा फ़र्क फिलहाल मैं आपसे कहूँ मुझे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं एक मिसाल के तौर पे जो पिछले दिनों बर्फबारी हुई, मैं मान के चलता हूँ ना, अगर 2009 शुरू में इस तरह की बर्फबारी हुई होती मेरा रिस्पांस इस तरह का नहीं होता। डीसीओ को मीटिंगों में शामिल करना, ऑनरेबल एमएलए से फीडबैक लेना, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, ये 2009 में मुझसे नहीं होता। आज हुआ है क्योंकि थोड़ा सा बदलाव तो आ ही गया है। इसमें मैं ऐड करना चाहता था, लोग ये कहते हैं कि अनशेड्यूल्ड पावर कट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अनशेड्यूल्ड पावर कट सिर्फ तब होते हैं या तो हमें सिस्टम जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए कट लेना पड़ता है, उसके लिए भी डिपार्टमेंट को कहा गया है कि पूरी तरह से इसको एडवर्टाइज करें ताकि लोगों को पता चले किस इलाके में कहाँ पे शेड्यूल के मुताबिक हमें मेंटेनेंस के लिए कट लेना पड़ेगा। अनशेड्यूल तब होता है जबकि या तो ट्रांसफार्मर जल जाए या कोई सिस्टम में फेलियर हो, उसमें कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द जो है उसको दुरुस्त किया जाए और बिजली का सप्लाई जो है वो रिस्टोर हो। आपने डिप्टी सीएम साहब पे कुछ पूछा कि अब क्या लग रहा है ना, उतना ही जोश है? हाउ इज द जोश? देखिए, हमें समझ नहीं आती कि ये बार बार आप ये सवाल क्यों हमें पूछते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, फिर आज कहूँगा, फिर मैंने वही कहा उस समय। जी 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 अभी फिर 20 दिन और है ना। अभी 2 महीने ही हुए हैं। लेकिन एक चीज़ हम कहें कि जो हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने जो इलेक्शनों में हमारी पार्टी ने वादे किए थे, आपको पता नहीं क्यों लगता है कि हम नहीं कर रहे। पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, हमने पहला ही रेजोल्यूशन वहाँ पे पास किया और कहा कि हमें स्टेट का दर्जा दोबारा दिया जाए, वापस हमारी खोई हुई इज्जत हमें बहाल की जाए। दूसरा, हमारी पहला हाउस लगा, पहले हाउस में ही हमने एक रेजोल्यूशन वहाँ पे पेश भी किया और पास भी हुआ, जहाँ हमने कहा कि हमारा खोया हुआ स्टेटस, और जो अब हम खोया हुआ स्टेटस कहते हैं, ये वादा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का भी है। अगर आपको याद होगा तो पार्लियामेंट के अंदर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन है, जम्मू कश्मीर का रोजगार हम किसी बाहर को नहीं लेने देंगे। हम उसी बात को फिर उनको याद करा, इसलिए उन्होंने भी इलेक्शनों में कहा था, अगर आपको याद होगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब जम्मू आए तो उस रैली में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा हम आपका जो स्टेट का दर्जा दोबारा बहाल करेंगे। तो आज 2 महीने हो गए हैं, ये सवाल काश वहाँ भी पूछा जाए कि आपने ये वादा किया था, और उम्मीद करेंगे आप जब वो कभी आएंगे, उनका कोई आएगा, आप उनसे भी पूछेंगे। लेकिन एक बात हम दावे से कहते हैं, जो हमने कहा है उस पर बिल्कुल डटे हुए हैं और करके दिखाएंगे, और जब करके दिखाएंगे तभी आपके पास आएंगे। थैंक यू। गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया था कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की किताबें जो है वो फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक हर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में होंगी। लेकिन मैम अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो बांडीपुरा है वहाँ पे पहली क्लास से लेके 5th क्लास तक जो बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती किताबें खरीदनी पड़ रही है स्कूल से, तो इस पर क्या करेंगे? जैसे आप सब जानते हैं कि एकेडमिक सेशन को चेंज करना पड़ा समर टू विंटर जोन में, उस वजह से किताबें जो है उनको थोड़ा सा टाइम लगा जो अवेलेबिलिटी लाने में। लेकिन जो आप शिकायत करते हैं वो कहीं कहीं हमारी नोटिस में आया हुआ है, क्योंकि किताबें जो है टेक्स्ट बुक्स जो है वो अवेलेबल होंगी जनवरी एंडिंग तक, सारी जो भी बुक्स हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि ज़बरदस्ती की जा रही है कि प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, उसके लिए ऑलरेडी जो है एक कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनाई गई है, जोन लेवल में बनाई गई है कि अगर इस तरह की कहीं पे भी कोई शिकायत हो
وہ ہماری نوٹس میں لائیں تاکہ ان پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے لیے جو بھی ایکشن ہوگا وہ ہم ضرور کریں گے. لیکن آپ نے بانڈی پورہ کا نام لیا ہے اور آپ ضرور لکھ لیجئے کہ کس پرائیویٹ اسکول میں. بانڈی پورہ میں تو بہت سارے پرائیویٹ اسکولز ہیں. اکثر بیشتر ہمارے پاس شکایت آتی ہے لیکن نام نہیں آتا ہے. میں آپ کے ذریعے یہاں گزارش کرنا چاہتی ہوں نام ضرور لائیے اسکول کا تاکہ ہم اس اسکول کے خلاف جو ہے کارروائی کر سکیں اور باقی جو ہیں وہ اس چیز